ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କର ମୋ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, କି ଅନାଦରତା ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ମତେ ଏତେ କଷଣ ଦେଇଗଲେ ଏବଂ ମତେ ନିଜ ମା ହୋଇ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ମା, ଏ ମା कहलो माँ कहीं तुम माँ है डहाणी साजिल कहीं निज पुअर कह माँ तुम मुठी भूल करी केवे तुमको मु अनादर करी तुम मो प्राण प्रिया गायत्री सहित अत्याचार कल अन्याय कल शेष घर निर्यातित कर विताड़ित कल माँ या कौन तुम राजमर्यादा कह माँ अरे धन बहु माँ को निर्यातना हेलो कौन पाई माँ ए कौन पाई मु डहाणी साजी जाइए बुद्धि रे पड़े मैं सुनार संस्कार को छार कर देछि बाप तो काका होउछंती हमारा जुगर संकुनी अरे चंपट राय होउछंती संपूर्ण भाव रे कली जुगरे गुटे खलनायक से जे भी होला चंद्र अब साजितिली चैत्र दया जुगर के कोई क्या बात कर दे बुरा क्या बात कर दे जननी होची विश्वर स्रष्टा सृष्टि होची जननी कथि जननी को क्षमा करबा पई कोनोसी शक्ति नहीं पुत्र पाखे हेले मां आपण ए जननी कुल पई की प्रकार उदाहरण थाई छथि निज पुअर खुशी को चारकार करिसंती मां निज पुअर खुशी को चारकार करिसंती पर कथारे पड़ी निज घर भागिसंती मां पर कथारे पड़ी निज घर भागिसंती हेले मां सेई जो परमात्मार कथारे पड़ी आपण निज पुत्र एवं बधु को कौशल देछंती से माने आपण को आज की सहायता करिवे मां मु भी देखिबी की सहायता करिवे ए बड़ो भाई मते मते थरुटे मात्र क्षमा कर दियो तू बड़ो ए बापा अम्मा मते क्षमा कर दे रे बापा हे बापा सागो ये जो बापा मते क्षमा कर दे रे बापा वो आगो बाबू क्षमा छी तानो बापा कहबाकू मते लज्जा लागे लज्जा ना अरे बापा सागर तू ए कोन कहू बापा जेते हेले से हम निज रक्तर से जदि निज रक्त भी अरे बापा से जदि निज रक्त हुअंती ताले सेदिन मु केते जे काकुति नियति कली अरे बापा निज पुत्र बध कहबाकू पछैलेनी भाग्य भल थिला सेदिन मो सान भाई सागर आसी जीवन रक्षा करथिला नहेले आज बापा आपण कहे अमर आपण को सामने ए बापा आपण को तू सामने सेबिति कोन ए बापा ओ मो गुटे अधर्मी मनीष निश्चय तमे बडिछ ओ ए किछि धरा टंका संपत्ति लोभरे ए किछि धरा टंका संपत्ति लोभरे मु पलटी जाइथिली गोटे मनीषरू अमनीष शेषारे मो रामचंद्र परी बड़ भाई को चिन्ह पारि से कुम्भीर कांदड़ा बंद करतु साना बापा से कुम्भीर कांदड़ा बंद करतु मो एमिति अनेक अन्याय करिछि अनेक पाप करिछि एमिति भूल करिछि जहार प्रायश्चित मध्य नाही हे ठाकुर हे जगतर नाथ जगन्नाथ जदि हम प्रभु मत थरुटे क्षमा कर जो प्रकार अन्याय करिछि सेथिपाई मो निज को निजे शास्ति देबी बापा मो निज को निजे शास्ति देबी तुमे कोन कहउछ हे ठाकुर मत थरुटे क्षमा कर प्रभु मत थरुटे क्षमा कर साना बापा आपण एबे जते क्षमा प्रार्थना कले मध्य आपणक पापर कलश भरि छाडिछि घर टिकी कुम्भीर साजी एत सुंदर मधुकर राज्यर राज परिवार को आपण छारखार कर छाडिछन्ति एबे कोन आपणक मुखरे लज्जा लागुनी
ପଶ୍ଚାତାପ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖେ କୋଉ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଏ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଟା ଦେଖି ଏ ରାଜକୁମାର ଅମର ଦେହଟା ତରଳିଯିବ, ମନଟା ପାଷାଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ପଥର ଡୁବିହୀନ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେବିନି। ଏ ବାପା ତୁ ଭାଇ এই দোষର ବାପାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା। ଲଜ୍ଜା ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଆଉ କି ଲଜ୍ଜାର ମୁହ ଦେଖେଇବି? ମତେ ସେଇ ଜମା ଡାକିଲାଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। ବାପା ଏ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ନା ବାପା ନା ନା ସେମିତି ଭୁଲ କର ନା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ସାନ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତୁ ଏତେ ବାଜି ପଡିଲା। ଏ କଲିଯୁଗର ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କଲିଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଲିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବା, ଆଉ ସେଇ ବଳିଦାନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧ ହେଲେ ଆମ ସାନ ବାପା। ସେ ଏ କଲିଯୁଗକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରି ନିଜ ଲଜ୍ଜାକୁ ନିଜ ଘରର ମାନମହତକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା କେତେ ଯେ ମହଙ୍ଗା। ଶେଷରେ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତା ପରିବାରର ଲୋକେ ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ହସ୍ତ ଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ପରିବାରର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସେଇ ଗୁମାସ୍ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ହାତ ରହିଅଛି। ଭାଇ ଜନନୀ ଏ ମା ଟିକେ ଶୁଣିଲ, ତମେ ଡାକି ପାରିବ ତମର ସେଇ ସାଥୀ ଗୁମାସ୍ତାକୁ? ଦେଖେ ତାର କେତେ ଶକ୍ତି, ଆସି ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରୁ। ସେଦିନ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମତେ ଏକାଠି ପାଇ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ କେତେ ଯେ କଥା କହିଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ମତ ପକ୍ଷରେ ଖଣ୍ଡା ମାରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥିଲା, ମା ଖଣ୍ଡା ମାରିବା ପ୍ରତି ମତେ ପଛେଇ ନଥିଲା। ଆଜି ଦେଖେ ତାର ସେ ଶକ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲା, ଯେହେତୁ ତାର ଗୁରୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଦେଖିନି କଣ କରିପାରୁଛି ମତେ? ଡାକ ମା ଡାକ ତମର ସେଇ ସାଥୀକୁ। ଗୁମସ୍ତା କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା? ଏ ଚମ୍ପଟରାୟ, সেটা লুচিকে বড় কথাবার্তা করছো, চলো বলে আস। এই তোর কুয়া চুপচাপ তোর বলে আস। রোজিরা তোর কুয়া सागर और भाई चुप रहो, या सही पर पूरा का हिसाब किताब रही अच्छी अरे ठीक है बड़ा है बाबू। गुमास्ता चपट रहा है गोटे कथा कहना। ए राजा परिवार को भागी तुमको कर दूंगा, ए राजा परिवार को सरकार कर तुमको कर दूंगा। मुई नीचे ताले केसे मुई नीचे गो ताले केबे ताले के कोई दे दिया कहू के कोकाले को कोकाले के कोकाले ए जननी ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପଟକୁ ହାତ ଦେଖାଇ କହୁଛି, ଏ ପରିବାରରେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ହାତ ରହିଅଛି। ଏହା କଣ ସତ୍ୟ ଜନନୀ? ନାଇଁ ଏ ମିଛ କହୁଛି।
এই চম্পটায়ক এই খলনায়ক খলনায়ক मी नायक भी तुझी खलनायकाने आय एम हॅन्डसम बॉय अरे मी किती टाइम दिसे मी एमपी जाने मगे गोलगोला लोक तम मगे धरी बसवा दिला मी चिंता करतो मी मरबी की दी গোটিଏ କାମ କର ଅଧିକ काम करतो ନା ତୁ ମରିବୁ ନା ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ हां ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ हां ଆଉ ଲଜ୍ଜାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ଧୀରରେ ତୁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବୁ ମୁଁ ଚୋରି ଖେଚେ ଦିଟା ମगे लाग ତୁ ଚୋରି କରିବି ବଡ ପାପ କରିଛୁ ମୁଁ ଚୋରି ଖେଚେ ହଁ एक तू सेटाने क्या करथिलु କୋଉଟାରେ ସେ କଦମ ଗତଲେ ତୁ क्या करथिलु କୋଉ କଦମ କରିଥିଲୁ दिनेश तो वीडियो शूटिंग अछि अरे राणा केम बोलू तू पहले कदम गतले तम तो रासिला चलिथिल ना हां वीडियो देखाबी अरे चुप कर ए वीडियो तो वायरल कर दिया वीडियो फेसबुक ने इंस्टा ने बोल अपलोड कर दिया क्या बोलती को ପରିଚିତ ଦେଖ सब वीडियो अछि ହେଲା और आजी मार्ग बाहर का अजय पटेल 143 का जो बाहर काम तो सब करला देखी तो सीधा तू मके बात करते ତତେ ସିଧା ସିଧା କହୁଛି କୁମାସ୍ତା तेरा तेरा भी को सीधा सीधा भी को ତୁ ତ ଭୁଲକୁ ମାରିବୁ ତୁ ତ ଭୁଲକୁ ମାରିବୁ ନା ନାହିଁ ए କିଛି नहीं এই ଘୁଟିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛେ ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇଲେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ କୁମାସ୍ତାର ମନ ବଦଳିଯିବ ଭାଇ ସାଗର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଠିକ ଭାବରେ ଚଖେଇଲୁ एक पूरा सुन ए बड़ो भाई जी से इधर सुना रे बाबू बुझिए आगे पास में प्रसाद से दबे से लिया लड़ू भूली लड़ू है पति पता दिया माने हम आनी जबले तपो खाई के भोग कर दिया अरे रे मान के दिया चलो ସାଗର अरे तपो तपो आगे ना प्रसाद दिया हम बोला तो मैं बसली अब रे पता पता दिया जाने काफी चलो आज ऊपर खल्ला में जब चली के देता ये कम में को देखा नहीं था बुढ़ा बुढ़ी लोग को मरे को करा नहीं मर बुढ़े सोला काके सोला दे दो एक केबे देलु तोर घर को केबे देलु तोर घर के को तू सोला देलु के को बाटो ए बाटो बाटो टंगा गोटे मते दियो बाटो टंगा गोटे मते दियो कुकुरी कादी अंडा मुकाई कुकुरी कादी अंडा के खाई मांगे तेरी करी खाई देबी ना बाटो टंगा गोटे मते दियो बाटो टंगा गोटे मते दियो चाचा लोग टंगा होते चाचा लोग टंगा करते ये तुम पीने हो छो आज पीने के लिए पीने बोल पीने छो रहो हम का पीना किया कर कार पीला में पीने भी बोल छे तुम क्या कर दे ठेसी कर मारी को खींच दे ଧନ୍ୟ ରେ କୁମାସ୍ତା ଧନ୍ୟ ତୋର ସାହସ ଏତେ ଅପମାନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୋର ସ୍ଥାନଟା ଭାଙ୍ଗିନି ଏ ସାଗର ଭାଇ ୟାକୁ ଏମିତି ମାଡ ଗାଲି ଗୁଲଜ କଲେ ଏ ସୁଧୁରିବନି ୟାକୁ ଦରକାର ଲୋକ ଲଜ୍ଜା दादा ଲୋକ ଲଜ୍ଜା तो क्या ହଁ तेरे कोंडो ना लुका बच्ची କୁମାସ୍ତା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ହଁ ଆରେ ସାଗର ଏ ମୂର୍ଖର ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡର ବିକୃତି ହେଇସାରିଲାଣି ଭାଇ ଏ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ କଣ ଚାଲିଯାଇଛି ଏଠିକି ଆସିବୁ ଏଠିକି ଆସ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତୁ ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଷ୍କାର କରିଛୁ ସବୁକୁ ଏଥର ଉତାରିବୁ देखा ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲ ये ଆପ
আপা নিয়ে বলো নিয়ে তাই কি আমাকে তাই কি আমাকে ସେଥିପାଇଁ ଯାଦୁ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହୁଛି ତୁ ବସ୍ତ୍ରଟା ପରିଧାନ କରିବ ବସ୍ତ୍ରଟା ଖୋଲିବୁ ନା ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦରକାର ଖୋଲିବୁ ନା ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦରକାର ହଉ ଜଲ୍ଦି ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ଦେଖିଛୁ ଖାଇବେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଏ ଗୋଲାମଟା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଆସି ପରିଧାନ କରିଛି ভাই আজ্ঞা আজ্ঞা সর্বনঙ্গল আজ্ঞা না পিতা খানে দিন ସାଗର ଭାଇ ତା ଗଲାରେ ଯେତେ ମାଲି ଆଭୂଷଣ ଅଛି ସବୁ ଖୋଲିଦେ ଖୋଲିଦେ রহ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତୋର ଆଭୂଷଣ ଖୋଲ ଆଭୂଷଣ ତୋର ସେଇ କଲାପତି ସେଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ମାଲି ସବୁ ଆଭୂଷଣ ପୁରା ଖୋଲିଦେ কারি লোক মানে কমা দাঁড়া এখন তোমাকে রজা দিলা মাঙ্গিছ দিও বলি ହଁ ବେ ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇ ଭିକାରୀ তো মতো করে আর কিছু জানি না ନା କିଛି ନାହିଁ ତୁ ନଦେଲେ ତ ଆମ ମଧୁଗଡ଼ ରାଜ୍ୟଟି ଚଳିପାରିବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗଲାର ମାଲି ମଧ୍ୟ ଖୋଲ কাটা কহত থো মোলা আরে এসব ଓଡ଼ିଶାର ପଶୁ এটা আমি কোন খানি কে বাবু তোরা কি কথা কথা কাটা কথা মোলাতে ক লাঙ্গুয়েজ বুঝে পারে তুমি ভকুয়া ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ କେତେବେଳେ କଣ ଯଦି ତୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅଛି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ତୁ ପରିଧାନ କରିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡା ଖୋଲ ନହେଲେ ଏବେ ତତେ ଖଡକ ଧର ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟି ନଦ ଅଲଗା କରିଦେବି দেখুয়া তুমি পତ୍ର ସବୁ ଖୋଲ ସବୁ ଖୋଲ ଖୋଲିଛୁ ନାହିଁ কেটা আছে তা ସେ ଉପରେ ପରିଧାନ କରିଥିବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲ অলগে যা তোরা কিসলা লাগানে ভকুয়া তোরা কিসলা না তোরা লাল কিছু ভকুয়া তোরা কিসলা লাগানে অলগে কিছু চলা ଏ ସହଚରୀ ଶୀଘ୍ର ଆସି ୟାର बहुत बढ़िया सब से मार दिया কি এমএল মোহন মাঝি তো তুমি যা ପରିଧାନ କରିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲ তোমার লোক উঠতে হবে তো উঠতে হবে কত লোক জোর দিতে লাগে সময়টা উঠতে দিতে না তোর বুয়া বতালো এটা সরি গলা রে ভক্তা আর মুঝে বতালো ধরতে ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଛୁ କି ଏବେ আরে বাবু সর্বনীয় যে বাবু নিরাপদ পত্র কাটে সর্বর বুঝলি ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କର ତାହେଲେ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କିଆ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ତୋର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜି ରଖିଛୁ ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେ ତୋର ସେ ଧୋତିଟା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେ କାହିଁକି କରିବେ ଆରେ ସତ କହିଲୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ ବେ ଆମେ ଖୋଲଛୁ ନା ନାଇଁ
আরে দেখো 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 সারা মধুগড় রাজ্য যেটা আরে গুণস্তা এইটা পুনি কর তোর লাঙ্গুড়া করে কর ଯାହା ହେଉ ଆମ ଗୁମାସ୍ତାଟା ଏବେ ମାଙ୍କଡ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଲା ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ସେ ମାଙ୍କଡ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସତସତିକା ଲାଜ ବି ଅଛି ଯେ ଗୁମାସ୍ତା ଏବେ ମାଙ୍କଡ ପରି ନୃତ୍ୟ ଟିକେ ହେଇଯାଉ କାହିଁକି ନାଚିବୁନି ନାଚିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ତ କହୁଥିଲି ତୁ ତୋ ବାପା ବିଟୁ ଏଠି ବାଜା ବଜେଇବ ତୁ ନାଚିବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଟିକେ ରହିଲି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ଠିକ। ଧନ୍ୟ ରେ ଗୁମାସ୍ତା ତୁ ଧନ୍ୟ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛାଟେ ଛାଟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତୁ ମାଙ୍କଡ ପରିକା ନାଚ ମାଙ୍କଡ ପରିକା ନାଚ শীঘ্র শীঘ্র নাচ মাଙ୍କଡ परिका नाच कोई नहीं नाचता है हम लोग नाचने नहीं चाहता है तुम लोग नाचते हो ए बाबा टंगे 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 ଭଲରେ ମାଙ୍କଡ ପରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବୁ एक जरा लाजू थे बापा नहीं बोलू Cara laju je. बापा Bapa नहीं ni bolu. Bici kuru de, jaki kuru de, bici de. Tuna kuru dah, tuna kuru ay, tuna kuru dah. Baik. Ay, था था एक पूजा बोले नहीं जानू खे ay, पारू सिखाएगा पारू और लड़की के घिटिया दे मोर लड़की के घिटिया और लड़की के ଆଉ ଥରେ ନାଚିବୁ और थोड़े ହଁ बोल सकता ଦେବିନି बोल सकते आदमी का ପଇସା ମାଙ୍କଡକୁ ଦି ତିନିଟା ହାତ ପତ୍ରରେ ଦେ ସେ ନାଚିଦେବେ केने नाचना ତୁ ନାଚିବୁ कमर सुंदर बजाय बोल ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଜିରେ ନାଚିବୁ पूरा मेरे फेर धक्का ନାଚିକି ଦେଖା ओ देख सत्य स्किल बॉडी दे इला प्लान करे कोठो धक्का पूरा मुंडा ने कोठो की प्ले चलना खिलाया ଟିକେ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିବି ନା ବ୍ୟାୟାମ क्या मो ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସକାଳୁ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଅତି ସୁସ୍ଥକର ବ୍ୟାୟାମ କରିକି ନାଚ लागो दिया अपना बजाना घंटा दा घंटी दे रे बापा ବ୍ୟାୟାମ କରି କରି ନାଚ କରିବୁ ओ व्यायाम कर हां एक्सरसाइज तो ହଁ चार में 3 एक्सरसाइज कर देखी दे
काय बरं समजतो प्रकार कोणता त्याचा फिरतायला तो पैसे कर्तव्य ହେଉଛି ତୋର ତମ ତାବୁଛାଡ କୁକୁଟାରେ ଶିଖା ଶିଖା ତୁ ଗୋଟେ ପାରା ଦ୍ୱାରା ପାସ ଗୋଟେ ପାରା ଦ୍ୱାରା দিলীপ কান্নাকে শোনা রে আর কোন কোন করছে একটা বাপ এত মান ভাই ଏ ମୂର୍ଖ ଏ ସବୁ ଆବୁଛାଡ କୁକୁଟାଇ ତୁ ସିଧା ସିଧା ଏ ମଧୁବର ରାଜ୍ୟ ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଚାଲିଥା ହଁ বাই বাই ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ঘটনা କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଜୀବନ ତୁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଏ ମଧୁବର ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଇବୁନି দেখাবি কালকে দেখাবি না